Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita harapan goreng jagung ya. Bahannya loro doang guys ya. Jagung manis ya. Nah kita potong-potong dikit guys. Treng. Nah bakal us kayak tinggi. Wadah nih mangkok ya. Ya kita siap goreng. Nah bakal minyak kayu panas kayak tinggi guys. Goreng baik guys ya. Digoreng sampai matang ya. Sampai warna ini. Sampai jagungnya melengkung-melengkung ya guys. Berarti matang kok. Bakal wis matang diangkat guys. Nah kita siap akan nih mangkok ya. Senana tutupe. Nah kita bumbunya kalau bumbu balado guys. Balado antaka ya. Enak banget. Ku ya bakal us kayak pun ku ya tinggal dikocok-kocok guys, dikocok-kocok sampai merata. Nah us merata ku di dalah ya nih mangkok maning. Bakal bumbunya kurang bisa dibumbun maning ya guys ya. Kali kita ku senangnya sing bumbunya masak no. Dipai maning guys bumbunya. Terus dipai bumbuku guys, dipai mayones supaya tambah enak guys, tambah sedap, tambah mantap. Nah judulnya ku jadi kayak gini ya guys ya. Bakal us kayak gini wis pangan baik guys, selekatap guys. Ayo kita santap guys bareng-bareng. Nggak bareng-bareng direk wae bakal misalkan pengen guys boleh direk wae guys ya. Oke guys kayak gini lah wis kesyukun banget ya wis dalam akan bikinnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.